जय जगन्नाथ अफिप्तास यूनिक वर्ल्ड एही भिडियो रे आपण माने देखिबे प्रवेश उत्सव और खड़ीछुआ कार्यक्रम शेष दिनर कार्यक्रम आमे किपरि करिबा। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। सांग माने आपण माने मने रखिबे एही दिन मानकरे हमर तीनोटी स्टॉल रो कार्य हेबो। तो केउ केउ स्टॉल रे केउ शिक्षण कार्य करिबा आमे चलंतु देखिबा। चतुर्थ दिवस रही आमर 8/4/2026 दिन से दिन आम पूर्वपरी कुन्नी संगात करवा जहाँकि बड़ पिला सहित छोट पिला मिसाई दल गठन करवा और से विभिन्न शिक्षण कार्य जोड़ा। एबे देखिबा शिक्षण कार्य गुड़िक कौन रही। एक नंबर शिक्षण कार्य आस सांग खोजा उद्देश्य हेब पर्यवेक्षण कौशल को तीक्ष्ण करेंगे। विभिन्न वस्तु चिन्हिबे जेपरिक पशु फर्निचर पक्षी फल फूल पनीपरिबा घरोई उपकरण सामग्री इत्यादि एवं वाद्ययंत्र। तापरे आमर शिक्षण कार्य कौन रहिबो देखंतु अभिभावक एवं गोष्ठी सह रहिबो। आवश्यक सामग्री रहिबो जादुपेडीर शिक्षण सामग्री जहाँकि रही स्मृति कार्ड। पिला माने एही चित्रटी को देखिबे एवं देखंतु तले देइछि यह जो एठारे केउ चित्रटी नाही मने पकाइबे कि कहिबे। तेणु शिक्षण कार्यटी किपरि हेबो देखंतु ना शिक्षक शिक्षयित्री पिला मानक सहित आस सांग खोजिबा कार्य करिवे। जादुपेडीर जो स्मृति कार्ड अछि सेही कार्ड सामग्री रे 5टी विषय वस्तु अच्छी पशु मानक नहीं परिवहन पोशाक फर्निचर पात्र को लेकिन सही स्मृति कार्ड सेट्रु जेकोसी गोटे सेट नेबे चित्र सेट को देखाई मने रखा पिला कहे। तापर 2-3 मिनट समय देबे सही कार्ड रे एकापरी थिबा प्रसंग और किछि निखोज रही अंश को देखाइबा को कहिबे। कार्ड रु केउ चित्रटी निखोज अछि ता पिला माने कहिबे। जदि पिला माने फोटो मने रखी पारि नाहंती तेबे सेमानकु कोन करिबा सूचना प्रदान करिकि तांको ठारो तथ्य आदाय करिबा बा प्रसंग भित्तिक कार्ड को नेकी आमे ए कार्य करि परिबा। शिक्षण कार्य 2 रहिबो ताली ओ चलन खेल। शिशुबाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी पई रहिछि। आमर उद्देश्य हेबो श्रवण कौशलर विकास हेबो ध्यान एवं प्रतिक्रिया क्षमता वृद्धि पाइबो समन्वय और गोष्ठी सहयोग वृद्धि पाइबो। एथिपाई किसी सामग्रीर आवश्यकता नाही। पिला माने को एथिपाई आमे शिक्षण कार्य किपरि करिबा ना पिला मानकु गोलाकार रे ठिया कराइबा। शिक्षक कहिबे जदि मु थरे ताली मारिबी तेबे तुमे मुंड को छुईबो। तापरे जदि 2 थर ताली मारिबी ताहले कांध को छुईबो। 3 थर ताली मारिले तुमे थरे डेइबो एवं पर शिक्षक ताली देबे एवं पिला माने ताली हिसाब रे कार्य करिवे। जदि शिक्षक गोटे थर ताली मारिबे पिला कोन करिवे 2 थर ताली मारले कोन करिवे 3 थर ताली मारले पिला कोन करिवे। एही परि भाव रे कार्यटी हेबो। 3 नंबर रहिछि मुह कोन कहूछि केमिति लागे कुह। शिशुबाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी पई रहिछि। एहा द्वारा पिला माने विभिन्न आवेग को चिन्हिबे नाम कहिबे निजर और अन्य मानकर आवेग को मध्य बुझी पारिबे। एथिपाई शिक्षण सामग्री रहिछि आपण माने देखि पारुछंती कार्डबोर्ड किंबा कागजरो प्रस्तुत होइथिबा गोलाकार आवेग कार्ड जहाँकि खुशी दुख रागिबा आश्चर्य कांदिबा डरिबा आदि आधारित होइथिबो। आइसक्रीम काठी किंबा जेकोसी काठी उपरे एहाकु लगाइकि आपण माने प्रस्तुत करि पारिबे। शिक्षण कार्य रहिबो शिक्षक शिक्षयित्री गोलाकार आवेग गुडी को खुशी दुख राग आश्चर्य कांदिबा डर पिला मानक सामना रे ए सबु गुडी को रखिबे एही आवेग गुडी को। तापरे गोटे परिस्थिति कहिबे तुम सांग तुम पेंसिल भांगी देला। एही चारोटी भितरु आमे कोन करिबा मन दुख निश्चय हेबो तणु कांद लागिबो। एही चित्रटी को पिला माने चिन्हाइबे। सेही परि तुमे अंधार घरे एका अछ बोले कोन हबो ना भय लागिबो ता भयर आवेगर चित्रटी को चिन्हाइबे। तुमे खेलुथुवा बेले तले पड़ीगल कौन करिबो ना आमे कांदिबा कि जहा पिला माने आवेग देखिबे एवं सेति मध्यरु केउ आवेगटी हेबो कहिबे। एही परि किछि पिला मानकु सूचना प्रदान करा जिवो। पिला माने सेही परिस्थिति अनुसार आवेग कार्ड उठाइके देखाइबे एवं अभिनय करिबे मध्य। अनुमान कर जहाँकि द्वितीय श्रेणी पई रहिछि पिला माने 3टी संकेत आधार रे अनुमान करिबे। एथिपई किछि आवश्यक सामग्री नाही। देखंतु शिक्षक पिला मानकु 3टी सूचना देबे। मु पाचिले हळदिया देखा जाए मु गोटिए फल मु गरम दिन रे बेसी मिले। एहार उत्तर कोन ना आंब।
ସେହିପରି ମୋର 4ଟି ଗୋଡ଼, ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ମୋ ନାଁ ଗରେ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗାଈ, ଗଧ। ଏହିପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ଭିତରେ ଲାଲ, ଉପରେ ସବୁଜ, ମୋ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳା ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ତରଭୁଜ। ସେହିପରି ମୁଁ ଉଡ଼ିପାରେ, ମୁଁ ଗଛରେ ବସା କରି ରୁହେ, ମୋର 2ଟି ଗୋଡ଼। ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ତୁମ ପାଟି ଭିତରେ ଥାଏ, ମୋ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କାମରେ ଆସେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଦାନ୍ତ। ସେହିପରି ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରି ତମେ ଲେଖ। ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ପେନ୍ ହେଇପାରିବ, ପେନସିଲ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ପିଲାମାନେ ସମୂହ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖାଇବେ। ଆର୍ଟ ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ ପସରା। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଗାର ଟାଣିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର A4 ସାଇଜ୍ କାଗଜରେ ତିଆରି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2ଟି 3ଟି ନେଇ 9ଟି ଆମ୍ବ ଚିତ୍ରକୁ ଛୁଇଁବା ଭଳି ଗାରଟିଏ ଟାଣିବା ପାଇଁ କହିବେ। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଅଛି, ପିଲା ଯିବ 1ରୁ 2 ନମ୍ବରକୁ, ତାପରେ ଆସିବ 3 ନମ୍ବରକୁ, ତାପରେ 4 ନମ୍ବରକୁ, ତାପରେ ଆସିବ 5 ନମ୍ବରକୁ, ତାପରେ ଆସିବ 6 ନମ୍ବରକୁ, ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଲା 7 ନମ୍ବର, ଏଇଠି ରହିଲା 7 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆସିବ 8 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଟା ହେବ 8 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଇଏ ହେବ 9 ନମ୍ବର। ଗାର ଟାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ଗାର ଟାଣିବେ ଏବଂ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ସ୍ପେସ୍, ଗପ ରାଇଜ ଷ୍ଟଲ୍ରେ କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ? ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଆସ ଗପ ଶୁଣିବା, କହିବା, ଦେଖିବା ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ? ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଣିବା, କହିବା ଦକ୍ଷତା ବିକଶିତ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ମ୍ୟାଟ୍, ହାତ କଣ୍ଢେଇ, ଯାଦୁପେଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଠେକୁଆ କଇଁଚ ଅଛି, ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଯୋଡ଼ି, ମୂଷା ସିଂହ ଯୋଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ନିଆଯିବ। ପିଲାମାନେ ଗୋଲାକାରରେ ବସିବେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଛରେ ବସିବେ। ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ପିଲାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ହାତ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖାଇବେ କିମ୍ବା ଯାଦୁପେଡ଼ିରେ ଥିବା କୌଣସି ହାତ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖାଇବେ। ତାପରେ ଏହା କେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଏବଂ ସେହି ପଶୁମାନେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ଏହି ଆକ୍ଟିଭିଟିଟି। ଶିକ୍ଷକ ହାତ କଣ୍ଢେଇ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନୟ ସହ କାହାଣୀକୁ କହିବେ। ତାପରେ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିବେ ହାତ କଣ୍ଢେଇ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 8ଟି, ଯାହାକି 8/4/2026 ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।